intombi lezo esuke ihlonyaniswa noma yenzeka umhlonyane kulindeleke ukuthi igqoke kanjani? Kusolindeleke ukuthi imbathe umsiko omnyama bese ifaka ngaphezulu isibhedlela esimhlophe ukuthi nje fanele zivuke ekseni zihambe ziyotheza zibuyisa izinkuni ekhaya njengokuthi vele fanele kuhleze kusegazini kuzo ngoba uma kufika esigabeni isigaba nesigaba kumuntu fanele kube nento ayenzayo azojwayela ukuthi ayenze usuke ekhuthazwa ngezinye indlela ukuthi ajwayele ukuthi akwenze lokho zivuke ihambe ziyotheza zibuye lapho ihambe ziye emfuleni ziyogeza ukuya emfuleni ziyogeza kuwusika ukuthi intombi isigaba nesigaba engena kiso kufanele ukuthi ihambe iyogeza isuse kunje ngento engathi kususwa izithunzi noma umnyama ngoba amanzi abizwa inhlambuluko ukugeza njengoba namanje kugezwa nisuku kugeza ukuthi ube muhle ngezindle sokwenza ukuthi nje lesigabeni sakho ungene kuso kube nale ndawo ngathi uyayiwela iyakhanyiswa kuwena kusuku ihambe ziyotheza bese ziyabuya zihamba ziyogeza bese ziyabuya zizolinde ukuthi ziqale umcimbi wazo ngesikhethelo sokuthi umcimbi mhlawumbe uzoqala ngesikhathi esithile. Ngiyezwakala. Mhlawumbe nje uma sesikhuluma ke sisemcimbini mhlawumbe sesishayile leso sikhathi somcimbi. Uma nje sibheka ukuthi intombi lentshitshi lelo noma intombi lezo esuke ihlonyaniswa noma yenzeka umhlonyane kulindeleke ukuthi igqoke kanjani? Intombi esuke yenzeka umhlonyana ibe nedromisi zayo mhlawumbe iyodwa yona bese kuba naba-2 abazoyikaka abeseke abe ngapha omunye abe ngapha bese yona iba phakathi njengomnikazi womcimbi osuke usuku lakhe olukhulu namhlanje usuku lakhe lokukhuliswa. Kusho ukuthi into elindelekile intombi mangabe ingena esigabeni sokuthi iyahlonyaniswa manje nzelwa umhlonyane iyakhuliswa ngosuku lesizulu. Kusolindeleke ukuthi imbathe umsiko omnyama bese ifaka ngaphezulu isibhedlela esimhlophe kuyiduku eluvi imbathe isibhedlela ngaphezulu bese igqoka izincu zayo ngalinganisa bayivunulo mhlawumbe kanjena ngesikhathi kanjena noma izincu kwabe into kanje eqaleni kusho ukuthi bese kuba noqo olumhlophe ofanele uhlale phezu kwamabele ayo bese iphinde futhi ekhanda kulindele ukuthi ibe nezinwele zayo zomdabu hayi mhlawumbe relaxiwe hayi mhlawumbe isigqoko mhlawumbe esithengiwe esifakiwe esithile fanele kube zinwele zawo zemvelo bese iqhafa ngeduku futhi elimhlophe leli lidule lesandla iqhafa ngalo duku elimhlophe bese ziqokela lapha njalo ziqokela kulendlu le ekade ilindele kwemidla kagogo ziqokele kuyona neleqede bese kuba nentombi kodwa okuyona ethe ukukhula kancane ekuyona eyiphethe lezi zinto kwazisuke esencane phela kuyazi ukuthi vele umuntu ungena esigabeni sokukhula eminyakeni lencane mhlawumbe 13 bakuya ukuthi umzimba wakho kanjani engisho ukuthi ke bese ke mase beqedile ukugqoka bese ke uyatshela ubaba ukuthi hayi ingane seyiqedile ukugqoka bese ke ubaba ke useyathi uthumela umama ukuthi hayi ke akubayidedeleke ingane ayiphume ihambe zesibayeni bese ziyaphuma ke ingane ziyahamba zesibayeni zifike esibayeni ziyangena seziyaqala ke ziyahlabelela ke amagama ke ukuthi zisimeke. Ngiyezwakala. Mhlawumbe nje sesiphetha imaphi amazwi ongawadlulisela enganeni yentombazane engakafiki kulesi sigaba sokuthomba kodwa esazothomba ukuze nayo yenzelwe lo mcimbi omhle kangaka? Ya kusho ukuthi nje ngizoqala la ekuthenaneni mase iqeda intombi ukusina mase iqeda ukusina ziyabuyela endlini ade vele ehlanganele kuyona bese ziyodla inyama yazo ubaba phela sokade ekhulisa ngayo untanga yabo nje seziyajabulela ngayo indlela ezingayijabulela ngayo ke kodwa ke uma ngabe sisiqala siza la ekuthenaneni nathi intombi manje izelwe ekhaya uhleze vele kunamazwi enkuthalo njengokuthi intombi noma bekuthiwa kuseyingane ibizwe ngentombi ayibizwa ngentombi ngoba isikhulile
ibizwa ngentombi isuke liseyincane noma nje mhlawumbe yenza kuthiwa usiyabonga ntombi ngoba kusuke kufakwa inkuthalo ukuthi ikhule izazi ukuthi iyintombi fanele ikhule iyiphathe ebemaningi amagama elokhu ekhulu ukuthi intombazane ziphathe kahle uze ukhule ube yintombi ungakwenza ukuthi ngoba mawenza ukuthi ngeke ukhule kushiwo namagama amaningi ukuthi ziphathe kahle intombi bese iyazama uveze ukuthi kahle ubuntombi yini ngoba ubuntombi akusikhona ukuthi mhlawumbe uzelwe nje uyintombazane noma uyisidudla noma umi kahle kanjani iyodwa into esuke ivikelwe ukwethenane nje uhlezi ugcinekile njalo uyintombi kodwa nje okukhulu kakhulu noma wenzani lokho kuthiwa nje ntombi kwenzela ukuthi ukhuthale nokuzazi ukuthi uyintombi la ekhaya. Ayizwa kahle. Mhlawumbe-ke nje sesiphetha imaphi amazwi ongathanda ukuthi wadlulisele kumzali onayo ingane yentombazane futhi esifikile kulesi sigaba sokuthomba kodwa obengazi ngalo mcimbi womhlonyane. Mhlawumbe nje imaphi amazwi ongathanda ukwadlulisela kuyena kanye nokubaleka komhlonyane ukuthi enzele ingane yakhe umhlonyane. Mina into engingayithanda ukuthi ngidlulisele kubazali ukuthi bazali sizele sineyingane kodwa manje asisakwazi ukuthi ingane siyicije ngoba kubalulekile ingane yentombazane uyicije ukuze ijabulele nayo ihalele ukuthi ikhule ibugcinile ubuntombi bayo. Ngiyathanda ukuthi nje isikhathi esiningi singabazali sathi singahlala phansi nezingane zethu sifundise siyicije ngobuntombi ukuthi ukuze ukhule ube yintombi fanele uhlale kanjani fanele uhambe kanjani endleleni ungaze mhlawumbe uthola ukuthi isithola ezinye imfundiso engaphandle ezozithathe ziyidukise ngoba ezingaphandle imfundiso kuyenzeka ziyidukise kodwa naku kungakuthi ingazi kodwa mangabe uhlale phansi nengane yakho wayicija wayitshela ngobuntombi ukuthi ubuntombi yini futhi fanele ihambe kanjani endleleni ukuze igcine iyintombi ngelinye ilanga uma iphathe kahle yaze yafika esikhathini sokuthomba uyoyenzela lo mhlonyane. Ngikhuthaza lokho ukuthi abazali abahlale phansi nezingane mabengazi babuze kabazi ukuthi kambe imaphi amagama engahleze njalo ngakhuluma enganeni yami ukuyicija ngoba intombi into ngifuna ihleze icijwa ukuze ibuthande ubuntombi ngoba ingane kahle namhlanje azazi ukuthi ubuntombi yini zazi ukuthi uma uyintombi kodwa manje fanele zazi ukuthi yini intombi ukuze zikwazi ukuvikela lokho. Hayi-ke babukeli nani nizwele-ke ukuthi kugeqwe amagula namhlanje uma sikhuluma ngomcimbi owenzelwa intombazane wokuqala ngqa okuwumhlonyane. Sibonga kakhulu-ke nje ukuthi uhlale nathi usibukele kanti futhi siyakuthembisa nje ukuthi sizolokhu sikufakela amavidiyo akhulumayo ngamasiko esintu kanye nemicimbi eyenziwayo ngokwesigaba zayo. Siyabonga kakhulu nje ukuthi uhlale nathi kodwa-ke nje singaze sikhohle siyacela ukuthi uciphize lelo bhathini la subscribe uphinde futhi uciphize ibell ukuze uYouTube uzokutshela njalo uma sifaka amavidiyo amasha. Siyabonga kakhulu.